Hey there, little buddies. Welcome to Body Buddy. Today, we're going to learn about our amazing body parts. Let's get started. This is our face. Face মানে মুখ। মুখ দিয়ে আমরা কথা বলি, হাসি আর মনের ভাব প্রকাশ করি। That's nose. N-O-S-E. Nose মানে নাক। Those are our beautiful eyes. Eye মানে চোখ। We smile with our beautiful lips. L-I-P. Lip মানে ঠোঁট। Ear. E-A-R. Ear মানে কান। কান দিয়ে আমরা শুনি। We have beautiful black hairs. Hair মানে চুল। H-A-I-R. Now it's time for hands. H-A-N-D. Hand মানে হাত। That is hands. That palm. P-A-L-M. Palm মানে হাতের তালু। We have finger. Finger মানে আঙ্গুল। F-I-N-G-E-R. That is elbow. E-L-B-O-W. Elbow মানে কনুই। That is leg and that's foot. Leg মানে পা আর foot মানে পায়ের তালু। Thanks for watching. Please subscribe.